нағми варзишгоҳ омоданд барои баромадан ба майдон. комиссари бозӣ субҳон хоҷамов аз пушти худ доварон ва футболбозонро ба майдон мебарад. имрӯз вақш бо пироҳанҳои сафед бозӣ мекунад ва истиқлол бошад бо пироҳанҳои сурх. ҳардуи бозиҳои худро қайд кард ки дар ҷоми тоҷикистон истиқлол дар сафар анҷом медиҳад. яъне ки муқобили хуҷанд ҳам дар шаҳри хуҷанд бозӣ карда буданд ва зери вақт бошад дар шаҳри бохта. худи дастаи вақт бошад дар марҳилаи қаблӣ панҷшир шикаст дуда буд. онҷо ҳисоби минималӣ ба қайд гирифта шуд. бозиҳои чемпионати дохилӣ ҳастанд, балки дар бозиҳои рафиқонае ки даста доир кард дар доираи ҷамоатҳои таълимию тамринӣ дар кишвари ӯзбекистон. ампонса пас ба тарафи чап, сканян партои баланд иҷро мекард. фурсат аст барои вахш айни замон, аммо Дмитра Биланок ҳеҷ интизор надошт ки туп то ба о мерасад. агар тупро кор карда метавонист. бубинед, агар медонед дар ҳамин ҳолат чӣ вариант идеалӣ мешуд, бо як расиш тупро дуртар паст медод. онҷо Константин Чорный холӣ буд. Сканян бо мушкилӣ бартараф менамояд ин ҳуҷумро дастаи Истиқлол. Манучер Сафаров мехоҳад берун шуда аст. Алишер Ҷалилов кунад окоро ба канори муқобил. Ахтам Назаров бениҳоят хуб аз марказ мегузаронанд тӯбро бозигарои Истиқлол. зарбаи Алишер, аммо рост тарафи Адам Ковач барои мин иктифо мекунанд бо пасҳои дароз, аммо ноанӣ. Яворский партоби Ампон сабак тарафи рости майдон. бисёр хуб. партоби олиҷаноб, як бар як фурсат барои вахш. зарба бармегардонад Стошич. чӣ имконият буд айни замон барои Эҳсон Бобоев. ва ки буд ки чунин паси моҳиронаро иҷро кард. дарҳол ба мо нишон дода мешавад Зариф Усмонов. Чорный буд, Константин Чорный ва Ҳамроқулов зада аз зарбаи мазкурро. аввалин имконияти голзаниро пайдо мекард вахш, аммо зарбааш андо хуб иҷро гардид. иҷтимои бозингарони вахш акнун Истиқлол ба акс ҳуҷум мегузарад. фаул аст албатта. ва чолок аст Адам Ковач. сари вақт баромад аз ҷои худ ва тӯбро зада аз майдон берун кард. иддао дорад Сканян ба довар ба қарораш. пешаки довар Алишер Ҷалилов. партоб ба ҷаримагоҳ. на ҳеҷ кас зарба зада наметавонад. تعداد مخلصان زیاد شد در ورزشگاه. متاسفانه تنها طرف رو دیده شدیم که اگر اشتباه نکنم در ورزشگاه پختکار نصب گردیدند. من بعد امکانیت هست که بازی‌ها رو شبانگاه دور کرده است و گل بزند قریب به دروازه دسته خود. یاورسکی این پاس نبود، این روشاد ضربه بود، اما شاید که زیر تاثیری تلادهی رستم سویرов نه برای چنین مبارزه قاعده ویران کنی فقط ویسا نبشود. بنیاد خوفناک بود این عمل کرد.
وضعیت استانداردی قبلی استقلال خطرناک بود. نوبت چی؟ استقلال یاورسکی از همه ترجیحش میکند. از احسان پنجشنبه گذارد کنستانتین چورنی اما موفق نشد. سکانیان چقدر اصول از مانوچهر سفر و از جوزف اوکورو فرار شد. اما پرتابی رو برنگرداند نیکولاس تاشیچ. دو دقیقه شد و قسم اولی رقابت. کنستانتین چورنی ضربه میزند با توپ خوب رسیدن نتوانست. حتی فرصتی که فویا داشت برای توپ رو منع کردن بعدا ضربه زدن، اما خواست که با اولی رسش خود ضربه انجام دهد. سالی گذشته استقلال در جام تاجیکستان تا دوره نیمه‌نهایی رفته بود. گروهی امراقولov بسیار خوب اینجا حرکت کرد، پیش دستی نمود. پرتابی او به جریمه‌گاه. فرصت است، این زمان دروازه‌بان موقع خود را گم کرده است. مجبور بشن بازیکنان استقلال توپ را دور زنند. امپونسا دوستای یاورسکی پس طرفی راست اسماعیلوف باوریلوف بازی کرد. سیاتو رو باید کرد. احسان بابایف تونی بیکتا پرتو با جریمه‌گاه. پرتاب برطرف کند دروازه‌بان نیکولاس تاشیچ. ترتیب بازی‌های جام تاجیکستان چنین هستند. در صورت مساوی در وقت اساسی اکسترا تایم دویر بشود 30 دقیقه پس از آن پنالتی‌ها. وقت در هجوم از سکانیان. فرصت از این زمان توپ نزد پای ساتلو اسماعیلوف آمده بود اما در افساید قرار داشته است. حالا اینجا بله درسته دیگه است. پرتو با جریمه‌گاه راست طرفی کوواچ تکرار میشه. پرتابی سلیمانوف یاورسکی نه ضربه نیست، ضربه نهایت نیست. زیر مبارزه اوسه به مردمت بزنگاری استقلال. مارلن چبانوف پرتو با جریمه‌گاه بریاد خفنار کسی از همه آرامت برس نتوانست. ضربه راستی گوسف چندان خطرناک. ساتلو اسماعیلوف میافتند امراقولov را ساتلو تنها است این زمان. احسان بابایف
партоби эҳсон аз ҳамҷо зарба задан ҳам мумкин аст. Зарба баландтар аз дарвоза. Сергей Скалян буд ки зарбаро иҷро кард. پنج دقیقه ilova кардаи дор ҳам ба анҷом расидааст. охирин шонс барои голзанӣ барои вақт шуд. ромиш ҷалилов фатҳоев партоби дур иҷро мекунад тарафи Сафло Азизов. Сафло бархӯрдааст ба Николас Тошич. магар беҳуш шуд Никола. бинад сахт ба замин фаромада зад Николас Тошич. бо сар бозӣ ба анҷом мерасад ё бар сеса зарбаҳои 11 метра толаи касе баланд мекунад. воқеан ман қисман рӯзӣ ҳастам рӯзгарнои Сухон. эҳсон дуруст ишора мекард, худро партофта буд Абубакр Сулаймонов. бер аз ши эҳсон. Сиёвуш Асров зарбаёва чӣ қадар омад мекунад айни замон ба Истиқлол. ту ба сутуни дарвоза мезанад. Оли ҷаноб иҷро карда шуд зарба. сантиметрҳо наҷот доданд Истиқлолро аз гол. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. тӯбро тобон то андозаи зарурӣ андак омад накард. боварӣ дорам дили мухлисони Истиқлол дар ҳамин лаҳза зад. тамом тамошобини азиз. силсила зарбаҳои 11 метра. аввалин шуда ба назди тӯб Сиёвуш Асров меравад. ду бозингари сертаҷрибадортарин дорад вахш. яке аз онҳо Сиёвуш Асров аст, дигаре Фатҳулло Фатҳуллоев. Сиёвуш зиди Тошич. Здорово интизор аст Абдулгалаков. зарбаи Сиёвуш бо Паненка гол мезанад Асроров. чӣ қадар асабҳои устувор доштанд дар кор аст ки дар ҳамин гуна лаҳзаи ҳассос бозигар ҳамин зарбаро иҷро кунад. Паненка метавонад ки рӯҳан Тошичро шикаст диҳад.
احسانی پنجشنبه نوبت بر دروازه‌بانی و ضربه و بار بگرداند آدم کوواچ. کودکان پشت دروازه را ببینید. حالا می‌فهمم آنها حق دارند روی ایستادن و این چیز دیگر مهم نیست، اما تا ضربه اول بود هیچ باکی نیست. ستاشیچ یک ضربه را برگرداند، استقلال دقیق ضربه دارد که باز هم تناسب برقرار. پیش از ضربه نپرید کوواچ تا آخر انتظار شد. اسکانیان است. بله اسکانیان، ضربه اسکانیان سمت توپ را پیشگویی کرده توانست ستاشیچ، اما سخت به کنار توپ را روان کرد سرگی اسکانیان. 2-0. اکنون ضربه دومی استقلال. سیاوش، حق نظری، ضربه حق نظری بسیار آرام با وارینا اجرا میکند. ضربه خود را سیاوش ضربه و بار بگرداند نیکولاس ستاشیچ ضربه ابوبکر سلیمانوف را. بلند زد ابوبکر، ستاشیچ آماده بود. شهرام سلیمانوف میتواند که حساب را برابر کند. شهرام ضربه بار بگرداند آدم کوواچ قهرمانی میکند دروازه‌بانی وحش. ستاشیچ چیز از دستش می اومد کرد. اکنون باید که شهرام گل میزد. از سرمربی در چنین حالتها یگان چی وابستگی ندارد دیگر. ستاشیچ مجبور است باز برگرداند ضربه رقیب را. طاهرجان تقوی‌زاده ضربه خوب داد این موزه. تقوی‌زاده ضربه دقیق غیر امکان برای برگردانی به گوشه بالایی دروازه میزند او. ضربه از درجه ناممکن ها برای برگردانی. شامپال کمالافه بیاد بعد بازی کرد و پس از برآمدنش به میدان و برای تاثیرات از حد رسوا نکردن باید که گل زند حتما. وگرنه تمام
силсила хотима меёбад. Камолафе зарбаю олиҷаноб мезанад. Камолафе сахт дақиқ ва акнун сахт умед бастан дар кор аст барои бозингарони Истиқлол ба Николас Тошич. зеро ки агар гол занад бозингари Вахш, силсила хотима меёбад. Фатуллоев ҳам инҷо метавонад ки Вахш ба даври нимниҳоӣ барорад. Фатулло зарбаю ва гол. соли дуюм пайҳам Истиқлол наметавонад ба финали ҷоми Тоҷикистон барояд. Вахш бошад Истиқлолро аз идомаи мусобиқа маҳрум месозад. 4-2 дар силсилаи 11 метраҳо Вахш муваффақ мешавад ва номзади асосӣ мегардад барои ғалаба дар мусобиқа. чӣ қадар бозии вазнин, чӣ қадар бозии ҷолиб ва чӣ қадар асабҳо дар силсилазарбаҳои 11 метра. Фатуллоев дар корномаи худ зиёд ин гуна бозиҳои муҳимро гузарондааст. барои ҳамин ӯ ҳеҷ тарсу ҳарос пеш аз зарба надошт. ғалаба ба мухлисони Вахш муборак бошад. барои мухлисони Истиқлол ягон хел ноумед шудан мумкин нест, зеро ки мубориза барои чемпионӣ дар лигаи олӣ давом меёбад ва аз ҳама муҳим Истиқлол дар лигаи чемпионҳо бозӣ мекунад ки онҷо метавонем ки якҷоя мухлисӣ кунем, чун мусобиқаи байналмилалӣ аст ва ин даста Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. тамошобин дар ҳаминҷо гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар хотима меёбад. меҳрубонӣ кишвар донстин бозиро барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос.